tayo agad sa next presenter po natin. Siya po ang last speaker natin for our live agencies. Pero meron pa po tayong mamaya discussion about our local economic database. So without further ado, I'm pleased to invite Bob Ogoy of the DSWD to share with us the programs of the DSWD for MSMEs. Palakpakan po natin si Ma'am Bob Ogoy. Hello, naimbag naman lang sa'yo amin. Makaawat tayo amin ti Ilocano? Okay, sige. So, English ang karoon. I-discuss ko kat may salaang nga programa ng DSWD nga mausar tayo kadagijay panag-organize the MSMEs Carparo, PJRL nga barangay. Tada kayo usually iti-partner iti DSWD. So, ada iti ko namin nga mula sa pagsibol hanggang sa pagsulong. Anya iti maawatan tayo ko namin nga pagsibol. Panag. Anya iti ko lang no, nagtanim ka tapos sumibol. Pag-usbong. So, mas maawatan tayo dyan ko namin nga pagsibol, ijay discussion tayo. Ma'am, next na lang. Next. Sige. The Sustainable Livelihood Program is one of the capacity building program for the poor, vulnerable, and marginalized sectors or marginalized household ijay community tayo. Kasi, kaya't nga tulungan the community to improve their socio-economic conditions through accessing and acquiring necessary assets to engage in maintaining thriving livelihood. Anya ko na tayo ijay nga access. Amuyo ba iti 5 livelihood assets tayo? Digon ko na tayo nga human, social, physical. For example, ada iti mula tayo, nga mahan tayo nga amo nga mga process tapno mailako tayo. Or ada dyan mula tayo, awan mati equipments tayo. Iso tikon ko namin to yung nga, ikan na kayo iti access kadagijay services or funds tapno ma-acquire dagijay necessary assets tapno makapag-start tayo iti livelihood. So next slide. So, sino dagijay SLP participants or sino dagijay eligible nga maging SLP participants? Iti Sustainable Livelihood Program kat nakarurukat iti aming nga region, barangay iti entero nga, Pilipinas. Open lang iso na iti every Filipino family nga amo yung matgat iti SWD, iti focus mi kat poor, marginalized, vulnerable, and disadvantaged sector. Haan nga kailangan nga 4Ps, listahanan laang. Iso nga, no at natikon ko na nga assessment, kasi no makita mi nga kailangan talaga, ng awan iso na ijay 4Ps database, mi awan iso na ijay listahanan, iso jay mangbisitaan mi kanyada, iso di ko na mi nga assessment. Stop no mag-qualify ka. Ti SLP, maximum iti 2 members iti pamilya nga mabalin nga at avail iti SLP nga adati ko na nga tracks isuti next nga i-discuss tayo dyan track. So iti umuna nga track kuno dalan iti sustainable livelihood daytoy micro-enterprise development. So daytoy para kadagijay mangkayat nga ag-establish iti entrepreneur or negosyo. So, ada iti modality nga kung namin, lukas ano tayo nga, i-arami, tuno i-establish dyan micro-enterprise tayo. Ti umuna, seed capital fund, nga pang 15,000 pesos, iti may sanga tao. Skills training fund, adamot lang iti 15,000 per may sanga tao. Cash for building livelihood asset, 100% of the prevailing regional wage wano palang kalangay cash for work iso na. Mas i-discuss ko pa iso na lang. Amo tayo matzay next nga dalan iti SLP daytoy jay employment facilitation.
So, ti SLP and PDSWD, ang laan nga pang negosyo at dapat iti pang trabaho na. So, anya ba ijay employment facilitation nga ipagbagani? No, at dadag ijay, amu tayo ijay barangay tayo nga kailangan. Maalaan iti trabaho or naalaan iti trabaho nung kailangan na nga security NBI clearance. At pa-medical, iso ti pagtunagana ditoy. So, ikan mi da iso da iting 5,000 tapno ma-acquire da dagijay documents tapno maala da iting trabaho. Damat lang iti skills training fund. For example, kailangan na iti security guard training, ma-involve iso na ijay tapno maala na jay skills. Iti security guard tapno makaalamat iti trabaho. So, dahito ijay kung panagtatay nga seed capital fund. So, ano iti seed capital fund? It serves as a start-up capital for the SLPA or jay association uno jay participant. Tapno makagata ito na iti tools, raw materials, and common services or common service facilities needed. Ijay panagrugi na iti livelihood na. So, di ay ko nagtatay 15,000 per participant. Iti maysa. Next, katay iti cash for building livelihood asset ni. For example, ada iti pundo. Ngam, haan nga kasali ijay fund ti panag-aramin yung iti building. Kat ko nandiay association, sige, counterpart ni. Bagi yung jay materialis na panag-aramit, na kami bagi yung jay labor. Labor ti mausara na rin. Next, katay skills training fund. So, ada iti skills training fund para ijay micro-enterprise development. Dahil na isabsabalong mata, for example, livelihood tayo kung peanut butter, no weaving, or sewing. Jay members, siyempre handa amin nga skill or handa amin ang mga agi-process, iso ti pagtanagana. Punduan tayo, jay training, uno capacity building, jay participant, tapno maala na diyay, kinalaing na nga agdait, tapno makaproduce iti product para jay asosasyon. Isumad lang 15,000 TI SE. So, dahil employment assistance fund, magbatatay nga nung adan iti maalaan na or naalaan na to work pero kailangan na security documents. So, di mapuntuan, dahil pa nag-process na the employment requirements na. So, dahil ito STF or Skills Training Fund para ti employment, iso jay kon tatay nga bagi mi jay technical vocational training fee, jay kanan na, jay pagyanan na during jay training tapno maalan na jay skills nga diyay tapno ma-employ. So, adamat iti process na iti SLP. So, ti na, jay pre-implementation stage nga kon nami, iso jay haan mi mat nga ibaga nga, sige, dagitoy kayat mi nga, ikan iti SLP. So, dahil maki-coordinate kami iti barangay usually preparation of data and information for targeting. Kasi, haan mo't nga, amo tayo mati-fund iti yearly nga, haan na amin. At iti prioritization, iso nga, maki-coordinate kami ijay barangay, tapno i-target tayo no sino dagijay mang kailangan or sino jay barangay nga haan pulos nga nagkikan. So, maki-coordinate kami lang ijay munisipyo or jay city. So, after nga ma-coordinate kan ma-identify tayo amin, adamon iti social preparation stage nga aramin ni. Daytoy, agpaayag kami iti SLP assembly. Ito'y nga assembly, i-orient mi na kayo noan niya ti SLP, noan niya man iti kayat yung dalan nga alaon. Diba, ati dalan tayo jay micro-enterprise kan employment. Kan, no naalam min jay listaan, jay kon nagtatay, ini-match mi na kayo iti pantawid kan listahanan database. Ngam, uray no awan kayo ijay database ni ngam no talaga nga interested, kan amumi nga agkakailangan kayo, ag-assessment kami. No next, jay track selection. Ijay assembly maamuan to no sino ti agkayat na nga micro-enterprise tahanot nga agpapada iti panuno tayo nga kayat ni nga ag livelihood jay dadu makayat na nga ag
pa-employment. Kailangan na iti trabaho. Tatan na naamuan ni ang capacity building kami, at training kami manan. Lagi say kaya't na ag livelihood, uno ag business, ikan mi da iso da iti MEDT or micro enterprise training. Lagi say kaya't na nga ag livelihood, basic employment skills training, nakas ano lang nga ag aramid ti resume na, nakas ano pa interview, kas ano na ag exam. So, no, okay ag aramid tayo iti asosasyon. Isuakon ko na dyan tagline ni nga mula sa pagsibol. Kasi, kami ti ag irugi. Tulungan mi da kayo or dagizay subordinates tayo iti barangay nga ag rugi or ag form iti asosasyon. Santo, da ag aramidan iti project proposal. Santo, mabantay iti resource mobilization stage. Isuti panag-aramid na iti project proposal. Apay nga kailangan nga agaramit ti project proposal. Tapno kitaan tayo lang no feasible. Nag-design projects nga, ipropose tayo tapno kaya tayo gano'n nga sumibol, iso nga kaya tayo nga aging come na business or livelihood nga ipropose tayo. Ang kayo nga agdanag ta, adda nga adati staff ni nga mangtulong ka nag-design kakadwa tayo nga ag-aramit iti proposal ka. No once nga na-approve dyan proposal, santo min i-release dyan pondo. So no once nga naala dyan association ti pondo, maikanda iti may sabulan nga mang i-implement dyan proposal da. Adamot itikon ko namin nga implementing project development officer nga iso ti mang tutok dyan association tapno i-implement da. Dahito yung grant. Kwarta nga itid bahala di association nga ag-procure. Gatang iti amin, kan mang i-implement. Subaybayan mi lang ta isuda, tapno usto ti kastada nga mang i-implement. Grant, iso nga kailangan nimot nga i-liquidate. Isubliyo jay, resibo. Tapno kitan kayo, no ustumot lang jay na pananjay, pundo da. So next, ijay program mainstreaming. Ito'y project implementation, 3 nga bulan nilang nabantayan na kayo. Santo tayo apan ijay mainstreaming stage. Haan nimot nga tatanggalon jay association iti forever. No once na na-organize gamin iso na, at agaman nilang na kayo iti 2 years. So jay 3 nga bulan, i-implement tayo. Jay 1 year and 3 quarters, jay monitoring or mainstreaming. So habang i-implement you or nag-implement kayo, in-income jay business you, at iti monitoring PTO, nga mang subsubaybay kanyayo or mang tulong kanyayo, iso jay mainstreaming kasi no maminsan nga makita mi nga jay association kat self-governing. Amudan, ti aramidin da, iso ti mang mang itudan mi ngay jay listaan or itid mi dali jay listaan ti associations nga mabalin nga mapundoan ti DTI, DOST, kas jay tulungan mi da kayo since haan lang garod nga pagsibol. Tulungan mi man ta kayo nga sumulong. For example, ada dali jay associations tayon nga nakita mi nga self-governing and endorsement ti DOST, pinunduan ti DOST ti additional nga skills training. Ti kanyami man irugini, jay pagsibol yu for us to additional funding kat itut mi iti other agencies. Iso nga like yung mainstreaming, iso jay makipartner an mi TTI, TLGU, kan other private organizations tapno mai-market or mas maging income generating jay asosasyon. At dan mutlak iti naikwami ito ni session groceries kan dagitoy bloom weaving at daon ti online da kan adamot lang iti online platform dagi jay associations tayo kan ni Shop Macy kita ni jay online at ati products ijay. So basically iti sustainable livelihood ti SLP kat tulungan mi da kayo nga ag-organize i-aramid tayo jay hayat da nga livelihood, tulungan mi ang gana ag sibol. Kala nga gardinero lang iso na.
imula na, sibugana, ngam, at the other agencies nga, ag itud ti supply tapno, bumunga, diay nga mula. Di lang ito sustainable livelihood. Kun atapay mo ti other programs iti TSWD gayam, so nag-ibati ak iti kas flyers ijay agala kayong tu. Kun diay AX matlaw like kasi since diay ti usually nga pag-alalaan dati barangay certificate kanya tayo nga barangay officials. Di lang basaan yun tu. Unfortunately gayam dahil ito yung sustainable livelihood program no sumarsarunon to nga tawon kasali iti devolution nga kun kunada. Jay maito dan isa na iti local development ay local government unit so nga ijay LGU unti manghandle hadin nga national government agency. Yay lang for sustainable livelihood. Salamat. Oh. So once again, we are meeting Ma'am Bob Gregorio for sharing with us their programs for MSMEs. To award our appreciation, the certificate of appreciation is hereby granted to Ma'am Bob Gregorio for parting his invaluable insight during this activity held at the Baguio Convention Center given this 25th day of June 2021 at Baguio City, Philippines. Ayan, palakpakan po natin sila. Ayan, at this point,